O unsay mabunutan? Oo. Bangay makunutan. Anyari na. Na magasta tatay titing ka ha. Oo. Si Mario. Isip-isipin nyo, baka merong hindi masakay. Sakay na mo. Si Butsing. Butsing, Gisa. kamutong palit. Ah, agmo pa. Palit ramang good. Suntidad ko ng 300. Nga okay. Dahil bisag di na. Bisag din na 300. Basta kayo ni palit. Ako kayo umando ko ni Palit. Kaya 300 ito yung agdo. Anas na no. O kami kay doolay 1,000 tanga mo. Ko ni Palit. Dida mo 500 plus. ano yaya. At itong daghaga, pilagi mo na palit lang. Ako di ay. 26. Mga nasa 260 plus 250, 510 plus 50. O kuan oy, naanas mga 700 amo Kuan gud to karsonis ni Isoy 200 ja plus 100 pa nga karsonis gud ni Kanang Isoy, maabot og shirt kuan ni mo Isoy, palit. bag, Ay, maubat. para mugara pag sila t-shirt. ba. Mugara gasid mi. Simple ano lang to, pakulo ba, happy. Happy. Sana walang sad. Makakuha ballpen sa sad na. Bisag isnober agud ko yar. Nag-live. Erben bulpen. Rose to you, Byron, Valiente, thank you for watching. Andito nagpaparapol kami guys. Unsam na? Nahurot na lang. Naapay kuan. Butang Naapay unong. kuha alam mo lang yalan. Dali raman na. Unong lamar ka buok. Abi si katunay mamiso dagto dai. Kaya na to. Anyari na guys. Asa na din tatwen? Ay cellphone ka. Hindi, tipad lang yan. Hindi pa ko ka-upload yun sa sunod. Pag makakuha sa cellphone, star ang code. May nilagay kong star na pula. Ako banwa waysod. Mayroon ito. Kana agi pamutangan nimo. Oh, Unsam na uban? para everybody happy. Sure. Para maisa tanan. Why go? Oh. Ay, ubing! Ano nang imo, may? Haman tong giingon ni Shirley nga sabon. Wa na, nahurot na. Mangwa na daw. Kuan katong na adyon silang Gerard og si kuan, Julius. Ito na kita ilahan na. Ano ba na? Katong itom kuno ag sod. Itom ag sabon ba? Sa tingan niya? Panglaki. Sabon. Di adan. Na po